जय हिंद। मु चिन्मय आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर चैनल स्किल टाइम विथ चिन्मय को। बंधु माने आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करिथिले डिफरेंट टाइप ऑफ abbreviation of computer like computer रो फुल फॉर्म कोन, देन सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन, देन आजी आमे आउ किछि नुवा डिफरेंट abbreviation देखिबा जहा कि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो किबा अन्य कोनोसी बैंकिंग एग्जाम रे हो हमको हेल्प करिवो। ताले फर्स्ट हमें कोन आज देखिबा लिस्ट ऑफ अदर इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ताले फर्स्ट हमें कोन देखिबा एएसी। एएसी माने कोन? एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। देन सेकंड वन इज एआई। आपण मान जानथिबे आजकल समस्त कहउतबे एआई and ML. ताले AI रो फुल फॉर्म कोन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Then ARPANET. ARPANET means Advanced Research Project Agency Network. Advanced Research Project Agency Network. Then next one is ALU. ALU means Arithmetic Logic Unit. ALU हमर कोठी यूज हुए? मु जतले आपनको सीपीयू पढेइतिली सेतेबेले कहतिली कि हमर सीपीयू रो तीनटा पार्ट थाए। गोटे थाए कंट्रोल यूनिट, आ गोटे थाए एएलयू, आ गोटे थाए हमर मेमोरी यूनिट। सेठी हमर एएलयू यूज करा जाय। एएलयू रो फुल फॉर्म भी कहितिली, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन नेक्स्ट वन इज ALGOL. ALGOL means algorithm language. The next one is AUI. AUI means attachment unit interface. Attachment unit interface. Then AT. AT रो full form कोन? Advanced technology. Next one is ASCII. और full form कोन? American Standard Code for Information Interchange. Next one is AVI. AVI रो full form कोन? Audio Video Interleave. Next one is amaro AOL. That is called America Outline. ताले एगुड़ा हमर कोड यूज है बंधु माने AOL means America Outline. Then AVI means ऑडियो वीडियो इंटरलीव मीन्स कुछ किछि ऑडियो और वीडियो जदि हम किछि इंटरचेंज करियो चाहछन ताले सेठी हमें यूज करि परिबा। देन एपीआई समस्त जानिथिबो जो माने सॉफ्टवेयर फील्ड रे किछि नॉलेज अछि जावा कि पाइथन ऊपर सेठी एपीआई हमर यूज है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस। द नेक्स्ट वन इज बीसीसी। बीसीसी आपण जतले मेल लिखुतबे आपनकर गोटे थिबो टू एंड आउ गोटे थिबो टू, गोटे थिबो सीसी, आउ गोटे थिबो बीसीसी। से बीसीसी रो फुल फॉर्म कोन? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देन नेक्स्ट वन इज बेसिक। बेसिक रो फुल फॉर्म कोन? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। देन बीपीएस। बीपीएस रो फुल फॉर्म बाइट्स per second. Then APT. APT रो full form कोन? Automatically programmed tooling. आर यूज हम कोठी करंती जते बेले हमको ऑटोमेटिकली एआई एंड एमएल रे हमको यूज आसे तबे गोटे टूल यूज हुए तो हमें कहती एपीटी, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। देन बीसीडी। बीसीडी रो फुल फॉर्म कोन? बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट वन इज बीएचटीएमएल। समस्त जानिथिबो एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कोन? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन बीएचटीएमएल बी लागी गला माने कोन हबो? ब्रॉडकास्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ता माने हमें जानले एचटीएमएल रो फुल फॉर्म होची हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड बी लागी गला माने ब्रॉडकास्ट hypertext markup language. The next one is amaro
CPI ର full form କଣ ବନ୍ଧୁ ମାନେ? Clock or cycle for instruction. Then ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି CC, ଏବେ କହିଲି mail ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ to, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ CP, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ BCC। ସେଇ CC ର full form carbon copy। carbon copy means ଆପଣ ଯଦି 2 ରେ କାହାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ mail ଯିବ, CC ରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ mail ଯିବ, ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଲ ଟା ତାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ BCC ରେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ ମେଲ ଯିବ, ବଟ୍ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବନି, 2 ଆଉ CC କୁ ଜଣା ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ 2 ଆଉ CC ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ମେଲ କଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତାମାନେ CC ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି କାର୍ବନ କପି। ନେକ୍ସଟ CUI ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି GUI ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ଏଠି ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଫିକ ରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମର GUI। ଏଠି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ନେକ୍ସଟ CSS। ଆପଣ HTML ଆଉ CSS ଜାଣିଥିବେ। CSS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ତାହେଲେ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଡିଜାଇନିଂ କିଛି ୱେବ ପେଜ କୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଶିଟ୍। ଦେନ୍ BIU ର full form Boss Interface Unit. Next BMP ଫାଇଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଫାଇଲ ଥାଏ, ଲାଇକ PNG ଫାଇଲ, JPG ଫାଇଲ, ସେମିତି BMP ଫାଇଲ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ବିଟମ୍ୟାପ। ଦେନ୍ B2C ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, B2C B2B ବହୁତ ୟୁଜ ହୁଏ ବେସିକାଲି ଆମ ସମାଜରେ। ତାହେଲେ B2C ମାନେ କଣ? ବିଜନେସ ଟୁ କଷ୍ଟମର। ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ଟୁ କନଜ୍ୟୁମର ବା କଷ୍ଟମର, ବିଜନେସ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟମର କୁ ସେଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଜନେସ କୁ ଆମେ କହିପାରିବା B2C ବିଜନେସ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଟୁ ବିଜନେସ ସେଲ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା B2B। ତା ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ହୋଲସେଲର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର ନେମ୍ A ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଏ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ହୋଲସେଲର କୁ ବିକ୍ରି କଲା, ସେଇଟା ହେଲା B2B। ଆଉ ଯଦି ହୋଲସେଲର ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକ୍ରି କଲା, କନଜ୍ୟୁମର ମିନ୍ସ ଏନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୋକାନରେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟମରକୁ ବିକ୍ରି କଲା, ସେଟା ଆମେ କହିବା B2C। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଜାଣିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର। ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆବ୍ରିଭିଏସନ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ବି ମିଳିଯାଇପାରିବ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ। ତଳେ ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଲିଙ୍କ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଠୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଏତିକି ରହିବା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ ରିଲେଟେଡ ଆବ୍ରିଭିଏସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ପଢିବା। ଦେନ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।